हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन देजी एक वर्ग चित्र को पांचटी समन्वित आयत क्षेत्र रे विभक्त करा जायछि। तो जदि प्रत्येक आयत क्षेत्र परिसीमा 120 एकक हैला तो वर्ग चित्र क्षेत्रफल केते बुझि पाइले क्वेश्चन देखंतु से कहिछि कि माने गोटे वर्ग चित्र थिला जोटा कि बड़ वर्ग चित्र थिला तो ताको आपण माने कोन कले ना पांचटी माने आयत क्षेत्र रे विभक्त कले जोटा कि आपण माने चित्र रे देखि परथिबो। तो विभक्त कले से एबे पचार जदि गोटे आयत चित्रर परिसीमा केते होउछि ना 120 सेंटीमीटर होउछि बा 120 एकक होउछि जहा आपण माने नै परिबे ओके एक माने यूनिट। तो 120 एकक होउछि जदि 120 एकक हैला तो वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल केते वर्ग एकक हबो से पचारछि। देखंतु एई टाइप रे क्वेश्चन आसिले आपण माने कोन करिवे ना ऑप्शन ऑप्शन को नेकी करिवा आपण माने केपरि भाबरे ऑप्शन को नेकी करि परिबे। तो सेटा को आज आपण मानकु बुझेबी ओके। देखो से आपण मानकु आयत क्षेत्र परिसीमा कहि देछि केते 120 एकक। तो मते फास्ट कहंतु कि आयत क्षेत्र परिसीमा सूत्र कोन जोटा देखंतु 2 इनटू जदि जानिचंती कमेंट रे लिखंतु आ जदि भी न जानिचंती ठीक अछि एबे माने नोट रे लिखंतु ओके। तो लेंथ प्लस ब्रेथ बुझेला। तो एटा होछि परिसीमा बा पेरीमीटर रो फार्मूला बुझेला पेरीमीटर रो फार्मूला बुझेला। तो देखंतु से एबे आयत क्षेत्र परिसीमा कहिछि तो आपण माने देखंतु 2 इनटू l प्लस b इज इक्वल टू केते देछि ना 120 देछि। तो मते आपण माने कहंतु कि खाली दैर्घ्य एवं प्रस्थ खाली मिसिले केते हबो परिसीमा न दैर्घ्य एंड प्रस्थ मिसिले केते एकक हबो मते कहंतु। देखंतु एई दुईटा थिला एपडी आसी हरण कर दबा जोटा कि 120 बाय 2 जोटा कि 60 बुझेला। तो देखंतु परिसीमा देखंतु 120 देछि किंतु मु जदि आपण मानक पचारिबे कि खाली दैर्घ्य आ प्रस्थर माने जोगफल केते हबो जोटा कि 60 एकक हबो बुझेला। तो l प्लस b इज इक्वल टू 60 एकक हबो बुझेला जोटा कि क्वेश्चन ने कहिছে हेले ओके। तो एबे कोन कहिছে ना एबे हमें माने क्वेश्चन माने ऑप्शन को नेकी करबा। तो ऑप्शन ए को नेकी करबा जोटा कि देखंतु आपण माने जानि पार क्रिटिकली मुंड रे पसाइबे 3600 वर्ग एकक देछि। जदि 3600 वर्ग एकक देछि तो वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल फार्मूला कोन ना हमर ए स्क्वायर माने साइड गोटे बाहुर स्क्वायर। तो बाहुर स्क्वायर जदि 3600 देछि तो गोटे बाहु केते हबो ना 3600 र रूट ओवर ओके। 3600 र रूट ओवर केते हबो ना केते ना काହାର वर्गफल होची 3600 हमर 60 रो। तो सेथि पई हमर गोटे बाहु बाहरी पला केते ना 60 बाहरला 60 टा हम देखिबा कि एटा 60 टा जदि तार गोटे बाहु रो दैर्घ्यफल जदि 60 होची तो तार आयत क्षेत्रर परिसीमा माने 120 होची कि नै चेक करिया बुझि पाइले कि नै। तो देखंतु जदि गोटे बाहुर दैर्घ्य 60 हैला तो देखंतु जदि 60 हैला तो आमे माने देखंतु आमे माने कोन करथिले ना गोटे दैर्घ्य एंड प्रस्थर खाली मिश्रण फलटा 60 करथिले किंतु एटी गोटे बाहु बाहरी पड़छु केते 60 ताले ए प्रस्थटा तो आमे मिसेले तो अधिक होइजो ना बुझि पाछन्ते कि नै। देखंतु गोटे बाहु एठी देइजे 60 दे देला एटी जोटा कि ऑप्शन ए अनुसार आमे करले किंतु एठी हमर केते बाहर करले ना तो दैर्घ्य गोटे प्रस्थ गोटे मिसेले केते होजे ना 60 होजी किंतु देखंतु प्रस्थ को आमे माने एबे मिसेइ नाहंती सेथि पई ऑप्शन ए टा हबनी सठिक आंसर बुझि पाइले जदि बुझि पारंती एबे मु ऑप्शन बी टा जेते बेले नेकी करबे तुम माने बुझि पाइले कि नै। देखंतु मु टिके लिभे दउची तापर आपण माने बुझि पारिबे ऑप्शन ए राइट आंसर हबनी बुझि पाइले किंतु एबे आमे माने एना ऑप्शन बी को नै करबा जोटे कि जदि बुझि पार नथिबे एबे पूरा आराम रे बुझि पारिबे। आपण मानको मु कहि सारछि कि गोटे दैर्घ्य गोटे प्रस्थ को मिसेले 60 एकक होछि। तो देखंतु ऑप्शन बी को नै कि एबे करबा जोटा कि से कहितिला 2500 वर्ग एकक बुझि पाइले। जदि 2500 वर्ग एकक कहिछि तो तार गोटे बाहु केते हबो ना ए स्क्वायर दे दिजे आपण मानको 2500 जदि खाली ए बाहर करबा तो 2500 रो रूट ओवर केते हबो ना हमर 50 हबो बुझि पाइले। जदि 50 होउछि गोटे बाहु जदि 50 होउछि देखंतु 50 हैला एटा मध्यम 50 हैला एटा मध्यम 50 हैला एटा मध्यम 50 हबो
ସବୁ ବାହୁ ଗୁଡିକ 50 ହବ। ଯଦି 50 ହେଲା ଆମକୁ କଣ କହିଥିଲା ନା 5ଟି ସମନ୍ୱିତ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ କଣ କହିଥିଲା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଯୋଉଟା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ ସେଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଟା। ତ ଆମକୁ ଲେନ୍ଥ କେତେ ମିଳିଗଲା ନା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର 50 ମିଳିଗଲା। ତ କେତେ ମିଶେଇଲେ ଆମର 60 ହବ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ନା 60 ହବ। ତ କେତେ ମିଶେଇଲେ ଆମର 60 ହବ ନା 50 ପ୍ଲସ 10 ମିଶେଇଲେ ମାନେ 60 ହବ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲା 50 ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରସ୍ତ ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ 10। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା 10, ସବୁରା 10 ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏପଟା ଯଦି 50 ହେଲା ତ ଏପଟେ ବି 50 ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ତ 10 5 50। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଅପସନ ବି ଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପସନ କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ଅପସନ ବି ଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପସନ ସି ଟାକୁ ଆଉଥରେ ନେଇ ଚେକ୍ କରୁଛି, କାଳେ ଅପସନ ସି ଟା ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିବେ କି ଅପସନ ବି ଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ମନେ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉଥରେ କରିଦଉଛି ଅପସନ ସି ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅପସନ ସି ଟାକୁ ନେଇ କରିବା, ତ ଅପସନ ସି ଦେଇଛି କେତେ ନା 1600 ବର୍ଗ ଏକକ ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ। ତ ଯଦି ଏ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି ନା 1600 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ ଦେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାର ଏଟା କେତେ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି ନା 1600 ସ୍କୋୟାର ୟୁନିଟ ଦେଇଛି, ତ ତାର ଗୋଟେ ବାହୁ କେତେ ହବ ନା 1600 ର ଆମେ ରୁଟ ଓଭର କରିଦବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ କେତେ ହବ ନା ଆମର 40 ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଗୋଟେ ବାହୁ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 40 ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଗୋଟେ। ତ 40 ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ, 40 ଲେଖିଦେଲେ, ଦେନ୍ 40 ଲେଖିଦେଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ କଣ କେମିତି ମାନେ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଯୋଉଟା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଇଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେନ୍ଥ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନେ ପକେଇଦେଲେ 40। ତ ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ 60 ହବ। ତ ଆମର 40 ରେ 20 ମିଶେଇଲେ 60 ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମର ମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ବାହାରି ପଡିଲା ନା ପ୍ରସ୍ଥ ଆମର ବାହାରି ପଡିଲା କେତେ ନା ଆମର 20 ବାହାରି ପଡିଲା। ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବେ 20 20 20 ଏଟା 20 20 20। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇପଟେ ଯଦି 20 20 ଲେଖିଯିବେ ଲେଖି ଯିବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇପଟ ଲେନ୍ଥ ରେ କେତେ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। 20 ପଞ୍ଚା କେତେ 100 ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 40 ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ 40 ଏଇ 40 ଟା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 100 ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ବି ଭୁଲ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ଏପଟା ଯଦି 40 ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏପଟେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ ନେବେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତ ମିଶିକି 40 ହଉଥିବ, ଧନ୍ୟ ଏଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବେ ବି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଟା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।